Hello everyone, my name is Pakistan. Let's learn how to speak Urdu. Let's go. Alphabet. He, ha, ha. He, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. He zabar ha, 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 ha. He zer he, 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 he. He pesh who, 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 who. Hira, 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 hira. हाथ, 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 हाथ. हार, 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 हार. हिरन, 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 हिरन. हाथी, 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 हाथी. हे, ह, ह. हे, ह, ह, ह. ह, ह, ह. हे जबर ह, 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 ह. हे जेर ही, 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 ही. हे पेश हु, 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 हु. हीरा, 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 हीरा. हाथ, 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 हाथ. हार, 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 हार. हिरन, 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 हिरन. हाथी, 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 हाथी. See you again.